Motor CB ini bos. Ini GL 1600. Sudah upgrade spek dewa. Ini CB mesin GL 100 sudah dioprek spek dewa ini. Ngeri. Ini ada voltmeternya. Dua motor spek dewa klasik. Son, jengleng son. Son, jengleng kayak paten ono nih. Salah. Ayo toh. Kok ke sana? Ning lho gambar gedhe tok. Oh. Oke sing gawe ya. Tes knalpot ini, Bos. Audiomu waktu ngono iki. Cukup. Ana kroto angel lho, ora iso lho. Patik ngono ta. Knalpot sudah ganti Gapro Primus ini, Bos. Dengar langsung kena. Dua. Wih, ngeri lor. Dua motor spek dewa ini. Siap gas, siap touring, siap 201 meteran ini. Super ngeri, sudah dioprek. Sekian review motor kelas CB klasik mesin GL semua ini sudah dioprek. Mantap.